जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द व्यू। मैं हूं अली रहमान। पाकिस्तान में पहली मर्तबा अब जो है वो फालिज के मरीज़ के दिमाग में स्टंट डाला जाएगा और पहली मर्तबा ये पाकिस्तान के अंदर के इलाज जो है वो बरामद तो मैं नहीं कहूँगा, इलाज ढूंढना शुरू हो गया। और इसका एक और फ़ायदा इस हॉस्पिटल ने, इस NGO की जानिब से किया गया है। NICVD, बेटा काइंडली देख लीजिएगा, NICVD में पहली बार ऐसा हो रहा है कि फालिज के मरीज़ों के दिमाग में स्टंट डाला जाने की तकनीक जो है वो शुरू कर दी गई है। और NICVD जो है ये एक कौमी इदारा है सेहत और का, यानी कि इमराज क़ल्ब का, और उसमें फालिज के मरीज़ों के लिए इलाज के लिए पहली मर्तबा अब जो है वो नई टेक्निक का ऐलान किया गया है। और ये एकदम नई टेक्निक है और वो टेक्निक NICVD ने ऐलान किया है इस टेक्निक का। और वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक ये है कि फालिज का जिस शख्स को अटैक होगा उसके 4 घंटे के अंदर मुतासिर होने वाले मरीज़ की दिमाग की जो शरियान बंद हो चुकी होगी उसको खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी की तर्ज पर स्टंट डाला जाएगा। और ये तरीका इलाज पाकिस्तान में पहली बार मुतारिफ कराया जाएगा, यानी ऐलान कर दिया गया है। कैसे किया गया है? और ये आपको बता दिया गया कि 4 घंटे के अंदर मुतासिर जो शख्स होगा फालिज के अटैक के बाद, उस मरीज़ की दिमाग की बंद होने वाली शरियान को खोलने के लिए, दिमाग की जो बंद हो जाएगी शरियान उसको खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी के तर्ज पर स्टंट डाला जाएगा। और ये तरीका पूरे पाकिस्तान में पहली मर्तबा होने वाला है जिसका ऐलान किया गया है। और ये होगा इदारा बराए अमराज क़ल्ब NICVD की जानिब से। और ये तरीका पाकिस्तान में पहली मर्तबा होने जा रहा है। और उसके साथ साथ जो है वहाँ के सरबराह प्रोफेसर नदीम कमर ने एक निजी TV चैनल से इंटरव्यू देते हुए बताया कि फालिज के मरीज़ों को ज़िंदगी भर माजूरी से महफूज रखने के लिए NICVD की माहिरीन फैकल्टी ने अपने खिदमात पेश करें। और जबकि दिमाग की बंद शरियान खोलने के इस पेचीदा और हसास नौइयत के प्रोसीजर में सिर्फ 1 घंटा दरकार होगा। उन्होंने मज़ीद भी कहा, उन्होंने कहा कि दिमाग में स्टंट डालने के लिए एंजियोप्लास्टी के तर्ज पर माहिरीन की निगरानी में इंतहाई पेचीदा तरीक़ाकार किया जाएगा, जिसके बाद फालिज के मरीज़ों में माजूरी का अमल इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। चूँकि फालिज के मरीज़ जो माजूर हो जाते हैं, ज़ाहिर है पैरालाइज हो जाना, तो अल्लाह वैसे ही सबको अपनी पनाह में रखे, इलाही आमीन। लेकिन इंशाअल्लाह अगर ऐसा कुछ है तो वो सेहतयाब हो जाएगा, प्रोफेसर नदीम साहब का कहना है। और वहीं प्रोफेसर नदीम साहब का ये भी कहना है, उन्होंने बताया कि इससे कबल फालिज लहक होने के बाद मरीज़ जो है वो माजूरी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ताहम कौमी इदारा बराए अमराज क़ल्ब के माहिरीन ने फैसला किया है। क्या फैसला किया भाई? फैसला ये किया है कि ऐसे मरीज़ जिन्हें फालिज का अटैक हो और वो मरीज़ 4 घंटे के अंदर हस्पताल पहुंच जाए। अब ये सुन लीजिएगा क्या फैसला किया। किसी मरीज़ को खुदा न खास्ता अगर फालिज का अटैक होता है और वो अटैक होने के 4 घंटे के अंदर हस्पताल पहुंच जाते हैं, तो उनके दिमाग की बंद शरियान को, जो बंद हो चुकी होगी, उसको खोलने के लिए स्टंट डाल दिया जाएगा, जिसके बाद फालिज का मरीज़ नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने लगेगा। और जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने कहा कि ये अमल कोई तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का होगा। प्रोफेसर नदीम कमर ने पाकिस्तानी कौम को खुशखबरी भी दी और खुशखबरी देते हुए बताया कि हस्पताल में आइंदा साल से दिल की, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट जिसे कहते हैं, उन्होंने साथ साथ फालिज का तो बताया और ये सिलसिला जारी है, लेकिन वहीं उन्होंने खुशखबरी देते हुए हार्ट ट्रांसप्लांट को जोड़ते हुए एक नई बात शेयर की और खुशखबरी दी पाकिस्तानियों को, और कहा कि पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आइंदा साल से दिल की पेवंदकारी यानी हार्ट ट्रांसप्लांट करने की भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इस सिलसिले में
بعد از مرگ جو ہے وہ عطیہ اعضا کا قانون پہلے ہی سینٹ سے منظور کیا جا چکا ہے، اور اس قانون کا جو نام ہے وہ ہے دا ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگن. یہ بتا دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے، اور جب یہ کہا ہی گیا ہے سو اس کے ساتھ ساتھ اور ہے، اور وہ یہ ہے دا ٹرانسپلانٹیشن آف ہیومن آرگنز اینڈ ٹیشو ایکٹ 2010. یہ ہے نام اس قانون کا جو کہ منظور کرا لیا گیا ہے، بتایا ہے صدر پروفیسر ندیم قمر نے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا 2007 میں سابق صدر تھے پرویز مشرف، ان کے دور میں جو ہے وہ یہ قانون جاری کیا گیا. بعد ازاں 2010 میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے متفقہ طور پر منظور کیا گیا. اس قانون پر سابق صدر آصف علی زرداری کے دستخط موجود ہیں. اس قانون کے تحت کوئی بھی انسان اپنے اعضاء کسی دوسرے انسان کو عطیہ کر سکتا ہے. یہ قانون پاس ہو چکا ہے، انہوں نے بتایا، اور دستخط موجود ہیں. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا اور یہ بھی کہا کوئی انسان اپنے اعضاء کسی اور کو دے سکتا ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتایا. اس کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں، انہوں نے اس کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے آپ دے سکتے ہیں. آپ ساتھ ساتھ مطلب گویا یوں سمجھیں کہ آپ زندگی سے اپنا وقت تو پورا کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اپنے آخری پلوں کے لیے نیکی بھی کما رہے ہیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے. ابھی عیدی صاحب کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، سن لیجیے گا. سربراہ قومی ادارہ ان کا اور کہنا تھا کہ جی جو 2010 میں قومی اسمبلی اور سینٹ سے متفقہ طور پر منظور بھی کیا گیا یہ قانون، اور اس قانون پر سابق صدر آصف علی زرداری کے دستخط موجود ہیں. اس قانون کے تحت کوئی بھی انسان اپنے اعضاء کسی دوسرے انسان کو عطیہ کر سکتا ہے. اس قانون کے تحت ایس آئی یو ٹی ہم سب جانتے ہیں، ایس آئی یو ٹی میں 1985 سے 85 میں گردوں کا پہلا ٹرانسپلانٹ بھی کیا گیا جو کہ اب تک جاری ہے. اور وہیں سربراہ قومی ادارہ برائے امراض قلب کا کہنا تھا کہ دل کی ٹرانسپلانٹیشن ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا کام جو ہے وہ بھی اس قانون کے تحت کی جا سکے گی. تاہم اس کے لیے ہم سب کو قومی سطح پر آگاہی مہم جو ہے وہ شروع کرنا ہوگی. اور برین ڈیتھ جو یعنی کہ دماغی موت جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی تصدیق کے 6 گھنٹے کے اندر دل نکال کر دوسرے مریض میں لگانا ہوگا. ایسے افراد جو کسی بھی خوفناک حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر حادثے کا شکار ہو کر یا ٹراما سینٹر لائے جاتے ہیں اور ان کے بچنے کے امکانات نہیں ہوتے، ان مریضوں کے لواحقین کی اجازت سے دل نکال کر دوسرے مریضوں کی زندگی بچائی جا سکیں گی. وہ انسان جو کہ کسی ٹراما میں چلے جاتے ہیں یا پھر وہ انسان جو کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی ہار جاتے ہیں، وہ ان لوگوں کا دل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. اگر لواحقین اجازت دیں تو ان کا دل نکال کر کسی اور شخص کو لگایا جا سکتا ہے. یہ آسان الفاظ میں، اور اس کو کہتے ہیں ہارٹ ٹرانسپلانٹیشنز بھی ہو سکتے ہیں. یہ معاملات بھی یہاں تک بات پہنچی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ زمان میں رکھے. دل کانپتا یہ باتیں سنتے ہوئے کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی یہ ذرا یہاں پر اب یہ ہوا ہے کہ رستہ نکالا ہے کہ اگر آپ کا وقت پورا ہو گیا، ظاہر ہے زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اور ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ دل دے نہ دے کچھ بھی کرے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی راہ نیکی کا کام کر سکتے ہیں تو پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اگر اللہ نہ کرے نارمل بھی اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے کچھ ایسے، سو آپ اپنا کوئی بھی آرگن ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر ایسا ان الفاظ میں ہم کہیں تو جناب عیدی صاحب کو لے لیں، انہوں نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ اور سارے معاملہ آپ سب جانتے ہیں. جناب انہوں نے اور کہا کہ برائے امراض میں آئندہ 6 ماہ بعد ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کی ابتدائی عمل بھی شروع کر دیا جاتا ہے. لیکن فی الحال انہوں نے بتایا کہ یہ جو لواحقین کی اجازت سے جو ہے وہ دل نکال کر کسی اور مریض کو لگایا جا سکے گا اور اس کے بعد ان کی جانیں بچ سکیں گی اللہ کے حکم سے. انہوں نے کہا کہ قومی ادارہ برائے امراض میں آئندہ 6 ماہ بعد دل کی ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کا ابتدائی عمل شروع کر دیا جائے گا، یعنی آئندہ 6 ماہ بعد یہ عمل شروع کر دیا جائے گا. پروفیسر ندیم قمر صاحب کا ایک اور کہنا تھا، اور وہ یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے ہر چیز کا، پہلے مرحلے میں ناکارہ دل کے مریضوں کو، جن کا دل ناکارہ ہو گیا، خراب ہو گیا، ان کو
ब्रिज ट्रांसप्लांट की सहूलत फराम की जाएगी। यानी कि ब्रिज ट्रांसप्लांट का मतलब है कि दिल में एक मैकेनिकल जो है वो डिवाइस लगा दी जाएगी, यानी एक डिवाइस होगी और मसनूई और डिवाइस लगा दी जाएगी, और उस दौरान मरीज़ की इंतहाई जो है वो इंतहाई जो है वो सांसें लेना तकलीफ़ होना थोड़ा सा, और बैटरी से आप सांस ले रहे होंगे, आप सोचें वो वाली कैफियत जारी रहेगी। और उसके बाद दिल धड़क रहा होगा बैटरी से, और उसके बाद जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के लिए पहले मरहले में मैकेनिकल डिवाइस लगाई जाती है जिसको तिब्बी ज़बान में ब्रिज ट्रांसप्लांट कहते हैं। बाद अज़ां कुछ माह बाद, कुछ अरसे के बाद उसके दिल की हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का बाकायदा काम शुरू कर दिया जाता है। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब के सरबराह प्रोफेसर नदीम कमर का ये सब कहना था। उन्होंने मज़ीद बताया, कहा कि ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट एक्ट 2010 के तहत ये जो कानून बनाया गया है जिसके तहत ये सारे मामला चल रहे हैं, तो उस के तहत कोई भी इंसान अपने जिस्म का कोई भी आज़ा रज़ाकाराना तौर पर अतिया कर सकता है, अल्लाह की रज़ा के लिए, राह नेकी के लिए, जैसे मैंने कहा, अतिया कर सकता है। और साथ ही साथ हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के साथ साथ दोबारा मैकेनिकल हार्ट यानी मसनूई दिल, जैसे कि मैंने बताया, मैकेनिकल डिवाइस लगाने का काम भी शुरू किया जा रहा है। अस्पताल में मैकेनिकल डिवाइस लगाने का काम 2018 में शुरू किया गया था। 5 मरीजों को ये डिवाइस लगाई गई थी, जिसमें से 2 मरीज सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये उनका मज़ीद कहना है प्रोफेसर नदीम कमर साहब का। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि फालिज के मरीज़ों को अब परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। नए साल 2021 में इंशाल्लाह, चूँकि अब आप आने को है, 2021 में इंशाल्लाह फालिज के मरीज़ों को दिमाग की जो बंद शरियान को खोलने के लिए एंजियोप्लास्टी का अमल भी शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सालाना 16,000 दिल के मरीज़ों को एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिनकी कामयाबी का तनासुब 99% होता है। आज के पॉइंट ऑफ व्यू में, आज के द व्यू में यही था व्यू।